सिंध वासियों की वफाक से शिकायत। पाकिस्तान की हालिया सियासत पर एक डिटेल्ड नजर डालेंगे। इमरान रियाज खान ने आज अपनी एक रिपोर्ट में ये साबित कर दिया कि अरशद शरीफ शहीद साहब पे किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ था उनको शहीद करने से पहले। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती एक बड़ा मसला। व्हाट्सएप ग्रुप्स सरगर्म नई साजिशें गढ़ने में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 12 नवंबर 2022 है, सैटरडे का दिन है। सिंध वासियों की वफाक से एक शिकायत है जो कि बहुत इस वक्त जोर पकड़ती जा रही है सिंध में। उनका कहना यह है कि इस वक्त जो पुलिस एहलकार सिंध की तरफ से इस्लामाबाद यानी फेडरल वफाकी हुकूमत को मुहैया किए गए हैं मुमकिना धरने के पेश नज़र उसको रोकने या निमटने के लिए। ऑफिशियल तौर पे ये बताया गया है कि 3000 एहलकार सिंध की तरफ से वफाक भेजे गए हैं इस मुमकिना धरने को निपटने के लिए। लेकिन जहाँ तक ज़राए से हमें पता चला है कि अनगिनत नंबर भेजा जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ सिंध से, जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है। ये नंबर 3000 से कहीं ज़्यादा है, शायद डबल या शायद ट्रिपल की तरफ। तमाम अजला के एसपीज़ और डीएसपीज़ को पाबंद किया गया है और उन्होंने एहलकारों को पाबंद करके अपने साथ लेकर जा चुके हैं। इस वक्त तक वो इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त जैसे कि आपको पता है कि मौसम इंतहाई सर्द हो गया है और उस हालत में ये तमाम एहलकार बेयारो मददगार वहाँ पे हैं। ना रहने की सहूलतें हैं उनके पास, ना ही खाने पीने की सहूलतें। उसके बाद बारिशें हैं, बारिशों में उनको जो स्पेशली रेन कोट्स वगैरह चाहिए या एहतियाती इक़दामात जितने हैं वो भी उनको मुयस्सर नहीं हैं वहाँ पे। अब बेचारे क्या करें, नहीं जाते, मना करते हैं तो नौकरी चली जाती है, जाते हैं तो वहाँ पे इंसानी हुकूक भी उनको पूरे नहीं मिलते हैं। एक ऑफिशियल की हैसियत तो दूर की बात है। इस वक्त हमारे मुल्क की सियासत कहाँ जा रही है? हम चारों तरफ देखते हैं कि एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। हमारी सियासत में इस वक्त इस कदर गिरावट आ चुकी है कि सही और गलत की पहचान और तमीज़ तक निकल चुकी है। क्या करना चाहिए, किस हद तक जाना चाहिए और किस हद तक नहीं जाना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इस सिलसिले में हमने कॉल मिलाई है हमारे तज्ज़ियाकार नजीबुर रहमान साहब से और उनसे जानना चाहेंगे कि इस हालात पे इस वक्त उनके ख़यालात क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजीबुर रहमान साहब। नजीबुर रहमान साहब, जैसे कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम में और मुल्क के हालात भी देख रहे हैं, तो इनके बारे में ये जो गिरावट आई है हमारे सियासी माहौल में और सियासतदानों में, इसके बारे में कुछ फरमाइएगा प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी शारिक साहब, जनाब मैंने भी जब ये देखी इस तरह की खबर, वीडियो तो मैंने नहीं देखी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये खबर जब देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बहुत ही अफसोस की बात है सियासत में किरदार कशी करना या किसी मशहूर शख्सियत को बदनाम और गंदा करने के लिए वीडियो बनाना, फिर वीडियो लीक करना। अखलाकी गिरावट की इंतहा है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन ऐसी घटिया हरकत की मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। हाँ, बिल्कुल मजम्मत तो करनी भी चाहिए और ये इसी तरह ही है। लेकिन यानी आप क्या समझते हैं कि ये किस तरफ निकल रहे हैं हम लोग? में वीडियो ऑडियो लीक करने का गंदा रुझान चल निकला है और आजम सवाती साहब की वीडियो लीक की गई और उसके बाद इस वीडियो को लीक करना ध्यान बढ़ाने वाली बात है कि लेकिन गंदगी करने से पहला गंद खत्म नहीं होता, बल्कि गंदगी बढ़ जाती है। सबसे पहले इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले जज अरशद मलिक साहब की काबिल एतराज वीडियो लीक की गई, जिसको लीक करने का एतराफ मरियम नवाज साहिबा ने बरमला किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
کہ ایسی مزید ویڈیوز موجود ہیں، وقت آنے پر لیک کی جا سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی ویڈیو کے لیک ہونے میں ان کا یہ اقرار نامہ بھی گلے کی ہڈی بن سکتا ہے۔ پھر زبیر عمر صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی، جس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ زبیر صاحب کا ذاتی معاملہ ہے، ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن وہ میرے ترجمان رہیں گے۔ اس چیز کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب مریم نواز صاحبہ نے جج ارشد ملک صاحب کی نازیبا ویڈیو جو ہے وہ وائرل کر کے اور پھر اس کا پریس کانفرنس میں اقرار بھی کیا اور فرمایا کہ مزید ایسی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں۔ جمائمہ خان صاحبہ کے لیے کیسے کیسے نامناسب لفظ استعمال کیے جاتے رہے۔ ہم ہر اس شخص کی سخت مذمت کرتے ہیں جس نے کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کا تقدس لفظوں سے یا کسی اور حرکت سے پامال کیا۔ جی ہاں بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایون یہاں تک کہ ان پہ ٹائلز یعنی سرکاری ٹائلز چوری کرنے تک کا الزام لگایا گیا۔ مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ لوگ ایسے لوگوں پر ایسے چھوٹے چھوٹے الزام لگاتے ہیں، جیسے کہ عمران خان پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ پی ایم ہاؤس سے جاتے وقت انہوں نے 200 پانی کی بوتلیں اپنے ساتھ چوری کر کے لے کر گئے۔ اب آپ 200 بوتلوں کی قیمت دیکھ لیں۔ یا اگر جمائمہ خان جو کہ دنیا کے 7ویں نمبر امیر باپ کی بیٹی ہے، وہ یہ سرکاری ٹائلز چوری کر کے لے جائیں گی، یعنی بڑی ایک شرم کی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ الزام لگانے سے پہلے یہ تو دیکھو کہ اگلے کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن خیر، اس سے آگے نجیب بھائی تھوڑا سا فرمائیے گا۔ رانا صلی اللہ صاحب نے خان صاحب کی باپردہ بیوی کو جادوگرنی کہا۔ نواز شریف صاحب نے بے نظیر صاحبہ کو اسمبلی میں پیلے کپڑے پہن کے آنے پر پیلی ٹیکسی کہا۔ مولوی فضل الرحمان صاحب نے بشرا بیوی کو مال غنیمت کہا۔ پھر خواجہ آصف صاحب نے شری مزاری صاحبہ کو ٹریکٹر ٹرالی کہا۔ نون لیگ کے جاوید لطیف صاحب نے جمائمہ خان کو چکنی اور مراد سعید کی بہنوں کو سہولت کار کہا، اور اسی طرح نون لیگی پی ٹی آئی کے جلسے میں جانے والی خواتین کو، جو کہ ہماری پاکستانی مائیں بہنیں ہیں، بالکل حوالیاں کہا۔ یہ پریکٹس ایک انتہائی غلط ہے، اور جس میں اتفاق کی بات ہے کہ زیادہ تر یہ کام نون لیگ کی طرف سے کیا گیا۔ اب ہم ان صحافیوں سے سب سے درخواست کرتے ہیں اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے لوگوں سے کہ ان فضولیات کو بجائے اچھالنے کے، آگے مزید بڑھانے کے یا سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے کی بجائے وہیں پہ روک دیا جائے۔ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایسی حرکتیں کرنے والے سیاستدان شرم کریں، سیاست اپنی قابلیت سے کریں، نہ کہ اونچے ہتھ کنڈے اپنائیں۔ بالکل صحیح، نہ کہ اونچے ہتھ کنڈے اپنائیں۔ اور اس پہ یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کہی کہ اگر کوئی گندگی پھیلانا چاہ رہا ہے اور آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ سہولت کاری کیوں فراہم کر رہے ہیں وہ گندگی پھیلانے میں؟ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کی آواز سنی جاتی ہے، آپ کو بولنے کا حق بھی ہے اور آپ بولتے بھی ہیں اور آپ کے پاس بولنے کے ذرائع بھی ہیں، تو کم سے کم آپ تو ان چیزوں کو روک سکتے ہیں آگے بڑھانے سے۔ تو اس سے کم یہ ہے کہ گندگی پھیلے گی تو نہیں۔ جو شروع کرنا چاہتا ہے اس کے پاس شاید یہ ذرائع نہ ہو کہ وہ پھیلا سکے، لیکن پھیلانے والی جو سہولت کاری ہے وہ تو ہمارے پاس ہے اور اس چیز کو ہم روک سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ذکر کریں گے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کہ عمران ریاض خان نے ایک بہت بڑا اور میرے حساب سے بہترین انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس خبر کا پیچھا کرتے ہوئے کچھ حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جو ارشد شریف صاحب پہ ایک چل رہا ہے، کامران شاہد کے پروگرام میں چلا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا ہے کہ ان کو شہید کرنے سے پہلے 3 گھنٹے تک تشدد کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، یہ خبر جھوٹی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، کس نے پھیلائی ہے، کیا کیا ہے مجھے پتہ ہے، لیکن میں ابھی مزید تحقیق کر کے پھر ان کے نام سامنے لاؤں گا۔ انہوں نے ابھی تک ان کے نام سامنے نہیں لائے، لیکن البتہ اس چیز پہ انہوں نے پوری تحقیق کی ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ رپورٹ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کینیا میں تیار کی گئی تھی، وہ وہاں کینیا سے کاپی منگوا لی ہے۔ نہ صرف وہ منگوائی ہے لیکن ذرائع کے ذریعے سے اس ڈاکٹر سے بھی
पूछ गछ की, यानी सवालात पूछे। पूछ गछ यानी वो इन्वेस्टिगेशन वाला नहीं होता है, लेकिन उनसे भी पूछा और उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए अरशद शरीफ की बॉडी पर। बोला नाखून की जहाँ तक बात है तो नाखून हमने खुद निकाले थे, सैंपल के लिए हम निकालते हैं पोस्टमार्टम में, और बाकी किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं था। और यहाँ पे अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये जब तशद्दुद था ही नहीं तो इसको इस तरह से क्यों प्रेजेंट किया गया चैनल्स पे और ये रिपोर्ट निकाली गई। ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया है इस हवाले से, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से। एक तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही ऑफिशियल तौर पे। अनऑफिशियली तो ये रिलीज़ हो गई, कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में पहुंच गई, और जिसको कि बहुत से जो जय्यद सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट बेसिकली ये पूरा प्लान तैयार किया गया, ये जानबूझ के एक कॉपी निकाल के कामरान शाहिद को दी गई और उसको ये स्टांस लेने पर मजबूर किया गया या राज़ी किया गया, दोनों हिसाब से। लेकिन ये एक पूरा प्लांटेड एक प्रोग्राम था और इसको रिलीज़ करने के पीछे कुछ मकासद हैं। क्या मकासद हैं वक्त के साथ पता चलेंगे, इस वक्त बताना भी शायद मुनासिब नहीं है। जनाब, एक हमारे मुल्क में हमेशा मसला रहता है और ये तकरीबन हर 3 साल के बाद मसला उठता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी का। शायद हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा मसला है, यानी इस तरह से हम इस मसले को डिस्कस कर रहे होते हैं और डील कर रहे होते हैं कि लगता है कि हमारे मुल्क में बाकी तो कुछ मसले बचे ही नहीं हैं। जो सबसे बड़ा मसला है वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी का, जो कि हर 3 साल के बाद ये मसला उठता है। बहुत सारे जो दानिश्वर हैं वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इतना शिद्दत से उठाया जाता है मसला कि हमें तो ऐसा लगता है कि शायद ये दुनिया का 8वां अजूबा है कि हमारे मुल्क इस पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी होने जा रही है। यानी इस तरह से इसको उछाला जाता है, जबकि इंतहाई हसास मामला है, इसको हसास तरीके से किया जाए। लेकिन हमारे मुल्क में कोई चीज़ हसास नहीं बचती, कोई चीज़ सीक्रेट नहीं बचती, हर चीज़ को बस मार्केट में उछालना है और बिल्कुल उछालना है। अगले व्लॉग में एक ख़ास रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं आपके पास, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।